Kawul na Paul jangpar ansebe ansi Korint ebina. Korint ebi ba kawul jangpar so kumu kongle. Kawul na rishi mu Paul na ebor kpal mugbagba baka perso antarma fane mba ki Kristo Yesu bu eshumpuna na ankropo Sostenes koto ana ayo ebor ba asorebi na bu Korint bakadatna koto. Bomo ele basne ebor larafane buba kala amba basa awo Kristo Yesu tana. Bumu kongle na basa kama na bo kaple kama ati anyin pe Yesu Kristo bakatarna. Mo ele bumu nyin pe na anyin pana na batre na buba kala basi chembi awoto. Kowor bakake na kagbun wushi mo ne eshi antutu koto na anyin pe Yesu Kristo kotona ebawo menye koto. Paul kabe churu ebor ankpal basa bayar dasu bu esheng. Sanki keme churu ebor ana ankpal mboko wurba kake mone ebolo Kristo Yesu so nwumi nyina so. Ankpal mana so mosana membolo enye nafa eshi ekpa kama so. Etinga amalga amba amalga ansanyi kanye shendamta. Kristo bu esheng na andenji amuba shidana bolo menye to neniare. Ankpala mana so ne niare menka bi jo sangane ban lere anyin pe Yesu Kristo ngin ere ko yutuba kake mana woto ne menye pankomo menye to ebimba woto menye elento long en yafola la logna sangana so menyinje anler eshi eborbu anishito sangane anyin pe Yesu Kristo be nambana ebor mone eter menye fane menye namo pibi nyin Yesu Kristo anyen pe eba ko kaba otu kongle na le esena esibinting en yerda ana. Asor na tobo kabraga tobo eshing. Ankropo ana. Meta anyen pe Yesu Kristo bakatar ana akul menye fane. Menkeke eba kukonu kongle awo abraso. Sanga na so kabraga tekeke mambawo menye to. Memba ko mfiri kongle nsa wur eshing ekpu kongle so. Ankpala mana so. Nkoropo ana. Baso ko eshi Chloe pe. Bugutu nkangama fane. Menyito ba boko woto ana ako abar unlu. Kosane mi bir elefane. Men woto ana akang abarle. Paul na mare bebeso. Ne ede kange. Apollos na mare beso. Ne ede male ekange. Sifas na mare beso. Ne ekumale ekange Kristo na mare beso. Babarga Kristo to ana amo Paul kedibi largato so ana ansemenya. Nko babir menye kabora bir ana eshi Paul bakatarta. Ayay long bu eshin ere keke monwura. Kaparma gafana nkaman bir memba ekama kabora bir she Kripes na Gaius naule. Sangana so memba ekma mantin nkanga fana makatarata babir mo kabora bir. Enyinga fana nkabir Stefanas na mbuka wutu ebigba. Ama bade bubushi. Mna nyinga nkabir esakama kabora bir enentiso. Ankpala mana so. Kristo munshungama anafane. Amba kabir basa kabora bir. Eshungama anafane amba kabo baro lalana asabasa. Kuma laman lafane amba ta dimedi bekamulginye ba amalga ana anwurlong. Namana long. Kristo bulu ne ewu kedibe largato. Sona ben pan como bu elena. Kristo kala ebor bu elen na ambukanye shen bu eshen. Ankpal mana so. Luwu mona Kristo wu kedibe largato so. Boko boya na le kawuli shen ana ansa basa na bu kumur bu ekpatana. Ama anyina anwo kumulgo bu ekpatu erebere. Lombu kuboya na le ebor bu elen ana. Akpala mana so. Abora sebi na be kanga fane ebore be kanga fane. Men jiji binye shempu bukanye sheng. Ansanta binye shempu bukinyi enkijiga. To. Ne kenya lelong. Anane binye shempu unko unwol nyipu ana unko durnya eretobe kanye shemfimpu wurana na yil. Ebore mengine fane durnya ereto bukanye sheng lika wuli sheng nanga. Ebore dambule mbukanye sheng so na Nyili kumo fane edimedi esa manta bomo gbagba be kanye shenso mbe pinmu.
ama moare gbagba baka persuni eyili kumu fane eben bolo ko boya mune anyimbo ansa basa na ba tere ka wuli shing ba amalga ereso amolga ba kama na ba yardana jiw ebi be ka sha kuuma machi ba etuni shing na point ansan yarda ko boya na ne Greek ebi male bi keni efin kanyeshen kumoto point ansan yarda ama nyare Kristo mune bidan gbir amate kadibe largato so na bu eshen bu ko boya ne anye bu asabasa lomu ko boya na malala kosone kebe kagle ju ebi ekpa ana ansale ka wulishen asa enyamasa male ama bumu jiw ebi ne Greek ebi ne ebo trna barkeke ko boya na le Kristo mune ele ebor bu elen na mbekanyeshe na ana ankpala manaso kosone kibi ngini ebor bu ka wulishen ku kanyeshen achu edmedi bu kanyeshen kosone kumali bi ngini ebor bu ka poshe base bu enishitu ku elen achu edmedi bu elen onkropo ana mimbe nyinge base ne mendalo point ne ebor trmenyana edmedi bu enishito menye babadamta daman le binyeshempo memba badamta daman la bajamkorpo base bu enishito badamta mala daman shi kurji bakana kamato ama ebor lardronya ereto ba asuwulse ana na eta anishinyor ampi binyeshempo elardronya ereto ba asoposo ana ne anishinyor epi bilempo elardronya ereto ba asobolpo ana na asona base bikeni jiga na ana na asona aman la shena sangana so ebenta dronya ereto ba asolala na nki asufulong na esekeke esemunting umpuchi eshi ebor bu anishito munawle eshene menyine Kristo baki kukungle mwale eshine Kristo shine ampin kanyeshen gbagba Kristo na malagba so eshene ebor beta anye fane basi ningso na basi chembi basi na bo forso enyala so na banya komolga lo male na abor sibi na kangna fane esekama ni ebisha kupuchi ebe puchi enyen panaso Korint ebebe kawal jangperso kumu anyo Yesu Kristo buku wu kedibe largatoso bu esheng ankropo ana nkadamba menya koto na amba kanga menye wulobe asone ebor bugutina nda manta kono babalso nikinyisha bu kanyeshen ba amalga untumenye nda yili kumu anafane nkada wo menye kotona nda minyi shen she Yesu Kristo nawule nuluwu mune ewu kedibe largatoso na bu esheng male kadamba menye kotona mana kaposhi nukufu na kichicha damta edamba male da manta kanyeshe na amalga babalsa ana na anya menye ama nkada malaga omboko boyana ebor buku yoyubu elen dendi efuli ana sangana so memba yerda mamba yil dimedi bu kanyeshen so ebor bu elen so na kibimba yil ebor bu kanyeshen bu esheng ama anyika malaga kanyeshen so ba amalaga ana eshi bomonoboko kunumu fertobre ama mane kanyeshen mone kishi durnya ereto ana kumala mana shi bomonoboko elen durnya ereto ne abi mur na koto kanyeshen mone anye malaga kumu bu eshen erele ebor bu wulo bu kanyeshen ana na kadanga na baseso ama poine ebor to durnya ere eyili eshen ere ana sangana so anyintumu onluru mbekumankurato basna boku elen durnya ereto da menyi lebu kanyeshen ere ankpala manaso ne bida nyikumu ana bida mangbir anyin pe mone eko kumankura na amate kedibi largatoso ama aborasibi na malabe kanga fane ese keke munanwu nko nnu nko mfe mpin kosone ebor bla asi enjili basane ba shamuna ebor bulu mbukuyo yusu ana anlere eshen ere ngin anye ebor bukuyo yuna male enewu eshen tenene hale ebor bu wulotu bu eshen ese keke ma pin ese kama ba amferto she esna woro gbagba bukuyo yu enyimuto
Lon kongle na male ne esekeke manting impin ebor ba amsharato. She ebor bu kuyo yuna na wule. Kuyo yumune anyare nyana mala durnya erito pe ana. Eshi ebor kote ana sangna so anyimpin asune ebor ta nke anyana kekinyam. Amuso anyima amalga mone edimedita bomobe kanyeshen ngini. Amalga mone kuyo yuna ngini na anko abugu kuyo yuna tobe nshinteng asa basa na boku kuyo yuna. Durnya eretobe esebre manting enye asone abishi ebor bu kuyo yuna koto. Kashintento alika wulisheng ana ansamona emanting impin amotekeke. Ankpalmano so kuyuna nawle enanting inginumu amu ba esheng. Ama kuyutu ba esebre biting epin esheng kamata ana. Ama ese kama manting impin lomba esena ba eshento. Lomma lena abora sebe na bekangana fane. Wane enyi enyen pana ba ansharato. Wane enanting inginumu esheng. Ama anyare Kristo ba ansharawo anye ba angbanata ana. Korint ebiba kawol jangproso kumu asa kabargato eshi asorete bu esheng. Onkoropo ana nda mintin amalga menya koto fane basane ebor bu kiyoyu be jangprna. Nda amalga menya koto ana fane durnya ereto ba basane ba be bomo gbagwa ba aprishenso. Nda amalga menya koto ana fane bomo na bale imbia eshi Kristo ba eshento. Kosana andanse menye na da dufane kenyapo ana. Mane ajibi nyingirin edala. Ankpala mane so, menda mananfu lombu ajibi na, hala ambaragba me mananfu amu. Ankpala mane so, menkra wata anafane eyurtu babasa, awur abirka yurbase bu esheng ansabile. To, me menyefane, ne memba woto awur long, menkra dufane eyur ereto babasa ana ansa woto awur eshenfane basu fulunga. Ne men woto akang abarfane Paul ne mare bebeso ne edemale ekang Apollos na mare bebeso lo manginfane basu fulung ebale menyara. Mana ele Apollos unko man ele mo Paul anyama le shan amba lubushumpu mone membolo anyese ana ambayerda amba ekma damba wurkushu mune eborta mbomu enu na ana amba dufune basnobu ndotu oshun ana ma edu asuduso na Apollos wur unchu unwurga amuso ama ebor eshine adan amuso esini ebidu aso ne emone ebe wurgusu unchu keke maleshan ebor nawle elokosuko ankpalmanaso mu eneting ashene asobedan esini ebidu ne emone ebe wurgusu unchuna keke sasa ana kanane ekma malibishun umbukushun so ne banyile ankamo koko ebor mo brane bushumpu el anye ne minyali dufane ambaka sawule nsine dufane mbu ebune ebe por ebor bokoro baka kimone ese mana eshine nting annase ebuna bagbaltlasna fane epurpu nyipuna ansa basana ba por eyiliso ama adega fane ekama eba de kanane ebe por komoso ankpalmano so ese kama mananting annasa gbaltlasa kama ananti komone ebor tenta Yesu Kristo annasna so boko beta shua unko gbuti unko ojombu mone amobe yaudu kpakpa ana apur eyili gbaltlasna so naboko malebeta ndibi unko afutiri unko ato kalan apur eyili gbaltlasna so kachako kanan kama so ne ekma bukushundu keben lir efuli tumbo kamonchina enengin kosa kama ankpalmano so ede enan wor kosa kama nkeni ne ekma epin ekma bukushunto ne ede na menting inji kosa na amudon wurupur injili gbaltlasna sana kumare ebenye ambotono ama nefane kosa na banchobre eben tor Mwari gbagba benye komolga
ama komwale bimbo dufane esene ebol edet na nshile nler enye mbukumu. Mimi nyefane menle ebor bulembu na ne ebor bukuyoyu wo menyata. Ekama ne ejeje ebor bulembu, ebor benjeje amudon wurgba. Ankpala manaso, ebor bulembu le lembu chembi na menye ale ele lombo lembu na. Ekama esa manka afule mbukumu. Menye tobe ekama ne ebefye mbukumu tefane ele enyeshempo na dronya ere baka pleso. Eki ewulpo, sangana so ebinki enyeshempo. Ankpala manaso, dronya ere to baka nyesheng lika wulisheng na eshi ebor bu enishito. Lone abor sebe na male be kangana fane. Ebor be ka ta binyeshempo gbagba baka nyesheng ba awor be ana apyebomo. Abor sebe na krana kang kobon kofane. Enyin pende nyi binyeshempo ba amfere kala amfere fulong. Amuso ekama esa mapuchi edimediso. Ankpala manaso, koso keke nyam le meye ana. Paul nko Apollos nko Sifas nko dronya nko ankpa nko luwu nko eshene abe wur ne niare nko amone abe wur ekefusa keke nyam le menye ana. Ne menye alale Kristo pia, ne Kristo malale ebor pia. Korint ebebe kawol jang perso kumu ana. Kristo bu shungupu bu esheng. Kanana kadaga fane membata anye ele fane. Anle Kristo bu anye ana. Ni eborata mbo ewulo sheng mbo anye eno. Kosene kabandaga esene bata ne ebe kene asusu ele fane. Esa maler monyen pakaman. Mwaro koto ne menye nko drunya tobo kote kama tu ebi biji mudemu. Kementirmu. Mare gbagba maji mukumu demu. Keshinteng anafane mu wukulubi kekemaso. Ama kumubulong mashine miji alar. Enyenpe energy mudemu. Amuso. Amandaga fane memba wu abur kulubi eji abur demu point. Ni demuji bakache efo. Kumu ele sangane enyenpe binambeta ambana. Mo enanshine koso keke na kadangane tentembirito elir efuli. Ansanler anserfeso na angana awo basa ba angbanta keke efuli. Kumu basangana male na ekma benye mbo kochoro eshi ebor koto. Onkropo ana. Ammalga esheng ere ana anta mana Apollos bu esheng embir ankpal memba kachetoso. Onwurlong ana ni mimpin kosana basa be kanga fane. Saman kan wur esheng ambang kosana basabe anasana so. Memba ekama esa manka puchi eso koso nse kishi eko. Ankpal manaso. Wane elefo ne fefe fane fobofu ni pibi ana. Mana ebor ekefo asono foku ere kekia. To, na mana aba nefi puchi fane asono foku ere manla kaki ana. Menye fefane ne niare minti ako koso keke ne menyesha nko. Minti di dama nko. Minki buwur nka anye. Ne mendale buwur kashintento kadaben parma pa. Sangana so anyalagba dabintu menye ale buwura. Kebe wurma anafane ebor ta anye bushungupo ana ambe ekama bakaman ne ambe dufane basini biji antor andaga kuwu kolona sana. Beyili anye kufultuso ana gei. Malaika na basa kekebu enishito. Komo elefane dronya kekebu enishito. Ankpel Kristo so anle buwulpu ana. Ama menyarele binyeshempo ana eshi Kristo to. Anyalomunku eleng. Ama menyaro ko. Bekishi anye ana. Ama babonyang menyare ana. Hala ambafu kabre. Anye ne okong ne ochukong ena. Anye ne asoforbe ena. Babri anye na anye munku epana awoto. Anye gbagba ba enwana na anku oshunga. Basa banso anye kono. Anye na fabomu ana. Babantoro anye. Anye jikumu bulong bukanyiti ana. Babantaga anye. Anye malaga bumukoto kashas ana. Hala ambafu kabre.
andu fane dronya ereto be eyurpi na kumu be kumuni masa be aso ere ana asemenye na anta anisunyor ampemenye ama mesebe amo ana na nningi menye ekpa ankpal menkale me mbisha suso kashinteng ana fane hala na menko basa na ba ngini menye Kristo bu eshen damta fane kagbongba menye monko bututu damte bre ankpal manaso Kristo Yesu to ma edam bolo baro lalana so nki menye tutu amuso me kolo menye ana fane memba kota mato ankpolonso mi shungi Timoti menkota ana ele mpi bishaso ana ne esene minting en yerda eshi enyin paba kapleso ebi nyingi menye kanana makabautu du eshi Kristo Yesu to fane kanane minginum amo kaple kama eshi asore kamatana menyebe boko biwu menyebe omu ana afefane shere manamba menyokoto amane enyin pene shuli manan cher ansamba menyokoto malakamba mimpin elene basne ba wubumubu amu eroko mana bomoba amalganawle ankpal manaso ebor buku wurna bu esheng ba mala kamalaga ana kele eleng ana komone menye basha anka benta kasogberge mbatu menye nko anka benta kasha na kabawo tunuku du boy mbatu menye Korint ebebe kawol jankporso kumu anu kasaka liano ko asore na tubu esheng basa wota ana akanga fane kasaka lia bukijiwo menyeta ana kasaka lia mone bumaji bomone bumenyi ebor gbatu kumu elefane menyeto be ekoko mututu be eche ana asha lebe esheng ere eba wur menyeto ne minyiwu menyebu amu era cha adandega fana memba angbana kajeje menyega ana na mendan ler esene ebe wurlo na menyeto kashinteng ana fane monwo menyekoto undong ama menyeto be eshenwo makagbanto pa malitinji esene ewur lo na demu fane ankawu undona ankanga fane edega kasogberge menka mbashir anyin pe Yesu Kristo bakatarato na malawo menyeto eshikuyu nato ne Yesu Kristo bu elenwo menyetena menta lomba esena mbo satan eno sangana so mbe eyur benjija na mbukuyu ber enyo komologa kachene enyen pa bembana kanane minyi puchi ere mon walo kura mimenyi kanga samona kebe kanga fane yi sigberebe bon lur nyifuto abishini nyifuna keke biting fungurung ananga to long ne kulubi gbadu amuso men lere kulubi keke menyeto na kemanting onso kaple kama long enan shene minki basa popor kashinte mala anafane men le basi chembi ana ankpal manaso Yesu Kristo wu anse anye mo ele emone ba tere ke bansunkyong bokpakpa folbe na bata anlar sargana amuso menshine anji ke bansunkyong ba kijigbo na kuma ba ekpaso ne kikishi nukulubi kama esa mawo anyeto ama kalala ne kashinteng bembawo anyeto kawul mona andan jankpar ansebe menyena to ankanga menya fane menye na basa kama na boko kasakalia baka bawota esa mato jina keke mana basa na bomenyi Kristo ansa ko kasakalia nko ale kijimunu wuranana nko buyu nko agburshimpu anana andade na mana long na menyen ler drunya erete ana kurai kosane andade elefane mensa manshene menyene esa kama ne ebe tere mbukumu ekurgupu mwala ansawo kasakalia baka bawtutu anko ankaku kijimuni nko emone ewutu oshun agbar nko ana atagbasa nko emone ebinu nsa abu nko emone ele eyu
eba ko konu kongle bakaba woto. Menyene lombe esa mombo eno onwoto kawi konglu to gba nji. Kashinteng monko ekpa ne nji bomona bomonwo asorna to demu. Bomonda bo asorna to ele bomo nakadaga ankabi keni bomo bo eshento. Ebor enanji basana bomonwo asorna to demu. Kosane abor sebe na be kang elefane. Minju alibi wurpo kama ashi menyeto. Korint ebi ba kawal jankroso kumu ashe. Ba yerda po ba ka yer abar kote tubu asheng. Na menyeto ba ekama na ekropo konye kamalaga. Nosun amudan wurben wura anya kagbana en yer ekropo na de mujipu wura na mona biminyi ebor ba anishito. Ansin kine ka yer kishe na ebor ba basa larasa ba anishito. Mimenye fane ebor ba basa enamba ji dronya tu ebi keke demu ka chakwa. To, nemenye kabimba ji dronya ere tu ebi keke demu. Mimanting injilebu eshen wurbi ere bra. Mimenye fane anyi enamba ji amalaika demua. Na ankabinting ji amalaika demu. Kabauti ere tube eshenbere mambe ansolwa. To, nafunu lombu eshen ba menyeta ana. Menyeta amu ana ayubas mona ba man la shan eshi asore tu ebibu anishita fane biji amwa. Ankanga menyi kishen ere ana ne anishinyor epi menye. Ama ese keke mungoto menyeto. Enyi eshen ni eting enshene kishen ko wobo kropo bonyobu enfruntu enye edespa. Ama ekropo ko beta mubarkasa ana ayu de mujipa. Nebiye yili basana bamabi Yesu so na be anishita. Menka ba ko eshen menyeto ere enangin fane mentur kashintento pasa. Menda manting nshule kejeje ana ansa abar anka manyer abar de mujipa. Kushule anshene bupune menye mombo kayer abar de mujipa. Ama komone mengbagba wota ada abraso nsepun abar na hala mini pibi ana gbagba kura. Menye fane mana basu lubi enamba nye ebor buku wurna tu nluru nko. Mensa manshene ese keke efule menye. Kasakalia urana keke nko bomone bashun agbrana. Nko bomone bakil nseji kasakalia. Nko banyen mone badi abar kiche na kanyen keke. Manye ebor buku wurna tu nluru keke. Buyu nko kijimunu wurana. Nko nsunupu ana. Nko bomone ba taga bomobrana. Nko bosogopu ana. Manye ebor buku wurna tu nluru keke. Lone menyebo buku dadu. Ama neni arbre. Ebor fur menye su eshi kulubito. Ansan lar menye ni minki ambabasa. Membol enyin pe Yesu Kristo bakatraso. Na amba ebor buku yoyuna so. Inji anlar. Kosona ka daga fane ebisopo eba ko ombo eyur awurbu esheng. Menye bobo ko beka kangle kuko kuto. Onko ekwa na onwor ko sakama na mesha. Kashinteng ana. Ama manoko sakama male ewala ansama. Menye ye kuko kuto. Onko ekwa na onwor ko sakama na mesha. Kashinteng ana. Ama male manshene ko sakama eta ma nki komo bakanya. Esuko male binankangle. Ejibi ewu epun. Ni epun male gbawu ejibi. Kashinteng ana. Ama ba nyinge fane kachako. Ebor bimur amokeke. Amandaga fane dimedi ebata mbe eyur awur kasakalia shing. Kadaga fane ebata komo ana oshung enyenpe na. Ne enyenpe na male ebo shung eyurna. Ebor etingi enyenpe eshi luto. Mwale benta mbe eleng entingi anyalagba eshi luto. Mimi nyefane. Mimbe eyur ane ere. Le Kristo gbagbaba ambako ana nko. To, kadaga fane. Anta Kristo to ba ambako en ya chogo sakali che bu eyursa. Kura long manye keke. Mimi nyefane esa kama ne eta mbu eyur awoto sakali che to. Bomo bonyo na
biki eyur kongle ananga. Ankpelman so, abore sebe na bekanga fane. Enyen kaman eta ambaka ba onwot echeto, mun eche na biki kukongle ana. Ekama male ne eta mbukumu onwot enyen panato, mbuku yoyu ne enyen pana pik biki kukongle ana. Amuso, memba gelega kasa kalia bukiji, kulubi kama ne eso wura, ema wurkumu egbuti mbe eyur. Ama ekma ne ebiji kisakalia biji kumu ana egbuti mugbagwa bu eyur anana. Meme nyefane membe eyur erele kyoyu cheng mone ebore tamu anse menye ne ewo menye tina bu lembu ananga. Meme wo mengbagwa bu emu ana. Ankpelman so, koko damtene ebore ka anto menye. Amuso, menta membe eyura ne eri amankura ebore. Korint ebi be kawul jangperso, kumu oshunu, kekil be esheng. To, ne niare menshina anse menye eshen ne mensebe mana be efito. Ne eseba menta eche, longwale. Ama ankpel kasaka leke shiga so, adaga fane enyen kama kata mugbagwa be eche, ne eche kama malagba eba ko mugbagwa mukul. Adaga fane ekul na eba wur kekul tube asona adaga fane ekul eba wur ase mbe eche, ne eche na malagba eba wura asona adaga fane eche eba wur ase mukul na. Eche na be eyur manla mugbagwa pia ana, ekul na ewukumu. Lonkongle na ne enye na gba be eyur manla mugbagwa pia, eche na ewukumu. Amuso mensa manka mon abr kiche na kanyen bukidi eshi memba kaba ototo. Ama memba yili kumu anafane, memamba abrso yili sanko nyafu sanko. Ankpel menka bisha kata memba amfira onwoto kabora kultuso. Ama kumu bulong bakaman, menamba abrso na satan esa manka nye ekpa, mfule menye ne mentor mbuku chunkenito. Ankpel menka man ting inyitiso. Eshene mekang ere manyine fane, mese menye ambara anafane min lur kakilto. Ama amba kang anafane, ne men wurlong kumun lubi. Ne ese kama de dufana ma ana, kadaben parma pa. Ama ekama male na ambaka kemone ebor samu. Eko bemba ko kaki ere, ne edemale eba ko kaki ere. Konsono onko na ankang egbawo na bukulpu nyen ana na bukulpu chiana ndefane. Ne bumun lur kekilto ansa woto lefana magbagba ebo. Ama nefane bumanting bumubu emu bu lur kekilto. Ankpelman so, esike lur kekilto bo kiche na kanyen bukidi beka shakawo moto acho moto. Lebe ambra ere male nemeta ase kekil wurana. Manama ena asabomo, enyenpe ena asabomo. Aman daga fane eche ka yigumukul. Ama naka bafane ewurlong ana. Aman daga fane eche na enankil enyen pote. Amane ena shekekil, eshene munmukul ena nyala amba aberso. Enyen kama male esa amankankini mbe eche. Basana bakana male keke, lene onko akanga bomo. Ma ena kange mane enyenpe. Fane ekrobo kama ne eku eche, mone emanle eyerdapo. Ne eche na be shamuna. Ambaka bawoto. Ekrobo na esa mankankinu mu. Eche kama male ne eku ekul, mone emanle eyerdapo. Ne ekul na be shamuna ambaka bawoto. Eche na esa mankankinu mu. Ankpelman so, eboro kpol eche na sa ana, anta mukul na nki esalar so. Ne enyen na ele eyerdapo. Ebore beta eche na gba ana eki esalar so. Ankpel mukul na so. Na manafani long ana, bumubu imbi da mambala ebore bu imbi lar so. Ama kana nukudule erebere bala ana. Ama nafane emone emen yerda na gbagba larbere. Fashene eba yo.
Lombe eshe na bere be ambra mapi enyin mune ele eyerdapo unko eche mune ele eyerdapo. Ankpelmono so, ebore ter anyi ana na amba kawo kagbun wushito. Eche kilpo mune ele eyerdapo. Nasane fin wur impin fane manafo sana fukul bembola anya komolga. Unko fo ekul mune fole eyerdapo ere. Nasane fin wur impin fane manafo sana eche bembolo anya komolga. Kapele kama ne ebore ta ekama onwoto ebawo undong bu esheng. Kosana kaba wote elefane ekama eba ko kaba woto mune enyen penata ansamu point ne ebore termuna eyilte kpakpa. Kosana ansebe anase as asore anana keke anana. Ese kama ne budanku mukututu point ne ebore termu. Esa mnenfin kakporo kukuna. Ekama malana edamunku point ne ebor termu. Esa mnanshine bukumu. Ne buku esa nko bumunkumu. Kaman le shan. Kusunike tir elefane. Memba be ebor ba amalga nasa susu. Kanan kama ne ekma dedu point ne ebor dan termu. Eba kredulong. Fada la kenya ana point ne ebor dan terfu nko. Saman shine kitirfu. Ama nafa nyefu kumu buku son yega ba ekpabere falar kanya yana to ankpelma so ekama ne edala kanya point ne enyen patarmo la enyen paba es so yega so ana ne ekama male ne edawo ombukumu point ne ebor tarmo eki Kristo bakanya anana mimba nyefane kokodam tane ebor ka antomenye amuso mensa menki edimedi ba anya. Onkropo ana. Kanan kama so na ekma dedu point ne ebore dan termona. Eba kredulong na mone ebore eba oto. Bumuna nlur kekulto na bukulpuche na bukulpu nyina na bu esheng. To, ne niare menshene ankeni bumuna nlur kekulto na bu esheng to. Enyin pamanta kamalga nasuso ne kebeyo bumu baka pleso ansama. Ama menkanga menyo kosene ma na anle esene banting enyerda ankpal ebor na buku wursuna gbagba ba anfere be kangama. Ma anfere be wurma anafane. Ankpal ne niare bakaba ote nyangran eriso. Ese mun lurka kulto kubo. Ekama ne eku eche esa munkenfin kakilgbengi. Enyin kama mal ne emunku eche esa munkenfin eche anta. Ama nafata eche munukulubi na fawura. Kasunkuru kama male ni ekil mun wurkulubi ana. Ama basa kama ne bulurka kulto benye etoro eshi kaba otu erito. Kumu albulonto ne mesha komolga menye echitina. Onkropo ana kosana ande elefane sang mneshi. Amuso bakama na bukubiche eba woto fane bomona bomunkubiche. Bumuni bashu eba woto fane bumashu. Na basana bomo ba angbene fulu bomona eba woto fane bomo angbene munfulu bomo. Bomo na ba to asoma lagba eba wor fane mana bomo ewo aso na botona. Bakama mala na bo durnya ereto ba aso bu eshen worsoto. Baba wor amu nka ma shena amu bu eshen ebolo bomoto. Ankpelmono so durnya ere bekana nikudu ere bi chong anana. Misha fana memba angbene ebe dese menye ana. Enyin mone emunku eche ba anferwo enyin pe ba aprishin tuso ana. Ne ebe fe kana ne ebe nworo enyin pe ba aprishin. Ama enyin mone eku eche bre ba anferwo durnya ere tu ba eshen tuso ana. Ne ebe fe kana ne ebe nworo mba eche ba aprishin. Na amba anferbe wormu anyonyo. Eche na emunku ekul nko eche na eminyi enyen ba anferwo enyen pe bu eshentu so ana. Ne ebe fe kana ne ebe nwora oduche mbi eshi mba eyur na mbuku yutu bu eshen. Ama eche kilpo bu anfero wo durnya eretu bu eshentu so ana. Afi kana ne ebe nwora nwurumukul bu aprishen. Memba kacheto suso na mekang eshen erina.
ma shafane anyang menye ana. Mba shafane memba woro asune eningi. Ansa bolo ekpe ana akoka gbun kongle baka sha ashun enyenpe. Anka mananka ambako. Enyen kama ne ebe fefane ema wur eshene adaga mune mujibu bu mfrinto. Ne echena malagba bebel ne enyi na wufane adaga fane eta echena. Menshene ewur kosone ebisha manukulubi ana menshene bata abar. Ama enyen kama ne eba yiltene ne ambaka gbanto amunwu katin kama to. Mwale nse ting ambukumu asha mune kebichebi na ebawu kijiputo. Kosolala na amudon wuro worna. Amuso ese kama ne eta mujipu wuro kosolala ana. Ama emun emanta mujipu wuro nene achulong. Eche kelpu mukul bawo ankpato. Emuwo ombo kumu enye na bakaman. Ama ne enye na banwubre. Eku ekpa ne ekil enyen kama ne ebisha. Ama adaga fane amuba kanyen na ebale enyen panapia. Mare koto ne echine long ebimba ku kagbunfule acho ekenenkil. Male bitma fane onko ebor bukuyo yuna. Korint ebe baka wal jang perso kumu oburuwa nlongi jibi ana be esheng. To ne niare menshene ankeni nlongi jibi ana be esheng to. Anyi fane ankeke ku kenye shen fane kanane menye kangana. Kenye shen male ena shene ese be mang mbukumuso. Ne kasha male be shene ese be yu anishito. Ese ba fifane enye kosoko. Kumare emina mpin kosona to fane kanana kadaga fane ebe nyi komo. Ama ekama ne ebisha ebore. Kumare ebore nyi amudon wura. To ne niare ankene onlongi jibi ana be eshento. Amba nyi fane kagbarala kosona komonko ankpo komote ana awoto. Anyale nsne nyi fane ebore kongle ewoto. Ekama minenti muso. Hala na asudamto ebore so na kasa wule. Na basi beta amufane bomoba ebor anagba. Kumala le kashinteng anafane. Lebe abor damta ana na banyanpa damta ana woto. Ama anyare koto ebor kongle eba woto. Mo ele etuto mo nokoso keke shi mo koto. Mwala sana anwotana. Enyenpu kongle Yesu Kristo na male ewoto. Mo na ebor bolomoso unto koso keke. Mwala ansasa anya ankpana. Anyị alinyi lebu eshen ere. Ama mana ekma ekule bukanye shen ere bre. Hala mbre agburushun ban lur basa ba anferta anaga. Na ba afefane ni ba ji nlongi jibi. Kagbargbagba bu ejibi ni ba ji. Bomo alaba anfere kamunku elenso. Ama desi bomo ansaworo bomo fane bulur eyurpite ana. Ama ejibi manting enyer anye ebor bu anishito. Na amba minji anye ma panshen ebor koto. Na anyale nanji anye ma anye shen. Ama memba adeso ne lebu komo ji. Mone menku ere. Esa manshene bomona bomunku eleng yerda na tana etur olubito. Ankpalmane so. Esene emunku eleng bonwu fo na foko lebu kanyeshen ere. Kata sakagbarko belembutu eji. Ne amudon wurna ba anfere munku eleng. Kusuni owuna man lemuto ne ebeji nlongi jibia. Sangana so fukanyeshe na benshene eposopona. Funi pibi mune Kristo wu ansamuna emur umbu olubite anana. Nafala ba wurkulubi ade funi pibi anaso. Le adoro bomu ba angbana poso ana. Fi wurkulubi ana ade Kristo so anana. Amuso ne ejibi bala asone abishene nni pibi betor. Kumare mananwo eblankeke. Sangana so manshine nni pibi na etor. Korint ebibe kawol jankproso. Kumu akpono. Ekpe anane eshungu poko be esheng.
menshine ambishi menyokosoko. Mon wo mukumu ananga. Mene eshungupo elema. Mene wu anyin pi Yesu ananga. Mana menye ele kushung. Ni mishung asa enyin pana batonia. Naman le bokobo eshungupo gba. Emurmu tafane anle menyal ale bo eshungupo. Ankpala manaso. Menye ele ma kabale eshungupo botoni eshi enyin panato. Kosana onko akanga basana ba kenema eshento awumukulubi anana. Anyamonko ekpefane basa ese anye ejibi na asubusu ana ankpal anye bukushun eresa. Malamonko ekpe ana na enkil ebesupuche ko antamo ambe anye safane kanane enyenpe mosopo ana na sifas na bushungupo mona bakana bewornanga. Onko mana Barnabas na wule edega fane amboshun eja. Soja mugbagba enaka mugbagba bukumu eshi kushunato. Esmu enadu ndi bisorso na abaworo na emanji amoba asorsona. Esmu enamba kene anaso nka mamba nyang amo kanyepo. Dimedibe elensu ni enyilso akanglie era. Mene alon kongle na be esheng na ambrana be kanganga. Basebi anebi Moses ba ambrana tofane. Saman kankere kana mone kibishung ejibi tobo kono. To, anabu esheng etir ebora. Mana anye na wulso eshene eda malgulunga. Kachintento, anye sana eda nshene basebe luna. Ankpolo manaso, edopun etengipo keke daga fane. Baba tama kanye ado jibina ba ako. Na amber aborishing. Mba wota menyeta fane kanani edupu bidu asudusina. Kalotoro gbongbong ana gafane. Anye asu eshi menyokota. Noboko bako ekpefane baba nye lebe kachito eshi menyokoto. Amandaga fane amba kulung be ekpa achobomwa. Ama anyale da mungini long be ekpa na ankona. Anda njike nyiti eshi kuso kamata ana. Sangana so. Anyi manshine shan ekale Kristo babaro lalana akpa. Mimi nyefane. Basini bo shun boru lambuto benye bomobo kiji ene eshi boru lambunato. Na bomone bo shun boru soro akpana. Malagba benye bomobo kachigi eshi asune bata alar esraganata. To, long kongle na ana ne enyenpe nasa komofane. Adiga fane bomone babo baro lalana. Eba nye bomobo kusijiso eshi baro lalana bokoboto. Ama male damun ngini ekpo na onko ana eri bakakama. Mala mana asebi ne niara ana asemenye na enyilong bakachetana. Cha, na onwugba, kobo anka shine ese enye ekpa omonum eshi kupuchito. Ama monko ekpa bre na ankpal anka bebo baro lala na so umpuchi. Ankpal manaso, kilikating anafane, ombo baro lala na. Na mala mombo baro lala na. Echeng manyala ansama keke. Ankpala manaso, nafana me wurlong ana, ankpal mala gbagba baka parso, anda bemba ko kakoka. Ama na kaman lafana angbagba baka par, bu echen sana me wurkomo. Kumare, kosana bata amboma eno na me wura. To, na mana ela matone. Komo ndejia, mebo kuboya na ana, na enting anta komo ansa basa. Anka man so bomo shen. Sangana so, manta ekpa mona onko ane ere, eji eshi kushunato. Ongu mukumu ana amanla esa keke bakanya. Ama anta mukumu ana nkikenya asa ekama. Sangana so, menye basademte enti so, nebube pin ebore. Namane ju ebibala, anwote anafane ju be esa. Sangana so, menye bomo, onwote Yesu bake besoto. Komo elefane, mal gbagba munwo anebi Moses ba ambrana to. Ama mana bomo na bowo komota na bala. Meta mukumu anafane, onwo ambrana to ana. Sangana so, menye bomo na bowo ambrana to gba onwote Yesu bake besoto.
na mana bomo ne bomo wu anabi Moses ba ambara na to bala an wuta ana fana esene emu wu ambara na to mana fana ma be ebor bo kono sa ana an wu Kristo ba ambara ta ana sangna so menye bomo ne bomo wu ambara na to gba an wuta Yesu ba ke besotu nti so na an ba wo yerda to ba bo poshipoto meta mukumu ana aki e poshipo sangna so menye bomo bo poshipo na an wuta Yesu ba ke besoto anta mukumu ana anki kuso keke ansa basa ba ananta keke sangna so membol ekpa kama so anshene basana baboko enya komolga me wur eshen ere keke ana ankpal baro lalana suso sangna so malagba benye komo ba enafa na ba ako me menye fene eshile keke to bishile puna keke bishile ana ama esu kongle eneke ji konkunga mimba shile nene sangna so menyenye konkon inji ekama ne ebinki eshilepo bekete mbukumu ana nene kinishe perso baka wurlong ana sangna so banji konkon anye kosana kama ncher ansenjeja ama nyare kosana kama jeje so na anye wurlong amuso mashile cham cham anafane esene eminyi kakpane ebiyo ma bil kolu anafane esene ebi to enoto awoto afutuna ana ama meka kurfe ma ayur ana ashine kibinu asma na mna long membo koboya na ansabasa na mala gbagba epan konkon na bukiji Korent ewebe kawal jang perso kumukudu kafe basu so ankpal agbarbe eshen sube eshen bokropo ana mesha fane mimpin fane ko wolpa tanjang per antutu ana keke ana na bomo keke dambulu te kuna so unchong sanga na ko wolpa na tanjang per bomo na badambulu te kuna to anlarna badam bir bomo ka bora bir ana anwutu anebi Moses baka besoto bomo keke danji kijibi kongle mona kedanshi ebor kotana ansinda nu asunusu kongle mona adanshi ebor kotana kafalta mona komono bomo da nana koto na badanu amo kafalta na ele Kristo na ama bomo ba galanga bu eshen da mampar ebore amuso edanshine bomo ba eyura na pasang ampasanta ana adesiki yinato to lebe eshen ere kekela asone abingin anye asoko ana afe anye so na ansa manka ata anye ba angbene edeng olubiso fana kanana badan worna mensa manka la agburchumpu ana fana kanana bomo boko dalana lo mala na abor sebe na be kangana fane basna danchina ana inji nsunu nsunkoso encha amandaga fane anlur kisakali agbata fane kanana bomo boboko danwora na bomo bas ngbong adonyo na ase denwu kachikonglena amandaga fane anworo enyen pena nkene fane kanana bomo boboko danwora na awo den dung bomo omona mensa ma bele eshen fane kanana bomo boboko danworo na malaika mopuna damur bomo na eshen ere keke dan worbomo ana ne ampin kosana kowoto basebe amu anase mal ana na abafi anyeso ankpalmana so jamana mona anwoto ere befo dornya ba ekar anana amuso ekama ne ebe fefane eyil kpakpa na eba deso nsam kantor kuchunkene kama nakaba menyeso lokosana kebe ka ba esakama so ana ama eborele esene eman yege anyi nto na eman shine min luru kuchunkeni mone kocho menyebe elenso to ne min ban luru kuchunken to mwale bimbugi ekpa ansemenye ne min ting enye nyili to papa agbir jibi ba nshergbong ana ne enyenpe biki jibi na ba eshen amuso mabishapo memba gelege kagbirshum memalga menya kota ana fane binyeshempo
Amuso bengbagba efi eshene memelge ereba anfere nkeni. Anka bi keji enyin pebe kijibi na ansa kola amba nafa awoto asorosubu onuso buka wibi nafa soto anu amuna. Anye keke ne Kristo monwo konu kongle baka ba ototo ana ankpal amba anklasa. Anka bi ke buru bodo na to ansa wo komona. Anye keke ne Kristo monwo konu kongle baka ba ototo ana ankpal amba eyursa. Bodo na bika le kukongle ana na anye bas damta bitu abar awo komo. Amuso an le eyur kongle tu ebi ana. Menfi Israel ebi bu esheng enkeni. Mimi nyefene bakama ne biji esarga mona balar ansa ebor eshi bor sorna so. Wo bomone ebor bu konu kongle so baka ba ototo ana ankpal bor sorna sa. To no sona mi bir ere. Fane kalongi jibi ele kosoko unko kagbarbare ele kosoko. Ayai kosene mingin ele fane esarga mona basane bumenyi ebor beka alarna. La asona bata asa alizini ana. Mana ebor na bata asa. Malama shafane menyini alizini ana eba kukonu kongle awur eshing. Mimanting unu asunusu eshi enyenpe buka wina to. Ansinanting unu alizini ana pito. Mimanting enye kakpa. Enchine enyenpe be ejikpa enji. Ansananye kakpa enchine alizini ana be ejikpa enji. Onko anye shafana anwote enyenpe ka yurbasata ana nkeni. Anye echumu elinga. Kanane eyerdapu wo ombukumu be esheng. Lene menye boboko beka akange. Anko ekwana anwuru kosa kama ne anyesha. Kashinteng ana. Ama mano kosa kama male ewale. Menye kange. Anko ekwa na anwuru kosa kama ne anyesha. Kashinteng ana. Ama mano kosa kama enayer ese enishito. Ese kama esa ma fin mogbagba. Na wolbaka lala. Adigafene ebe fin basapote pia. Kasa kama na bafo eblang bake beto. Minji nsa ma bishi esheng ankpal shika ba anfera na menkoso. Ankpal manoso. Kasa wul ere na kasa kama na ko komoso ere keke le enyen panapi ana. Na esene eman le eyerdapo tarafo fane. Fube ji nufushulu anyo. Yeji kasa kama na beta enyilifu enishito. Nsa mbishi esheng ankpal shika ba anfera mona fokoso. Amane esuko ban kanga fule. Bata komo ana nlonga kagbar. Komo are. Fusa minji komo ankpal esen na ekanga fana so. Ne shika ba anfera so. Esene ekanga fana bishika ne andana. Mana fale gbagba pia ankpal manaso. Manasane meshene esopote bishika ba anfera. Bikene mo komoji bu eshento. Na ambanchoro ebor ankpal me ejibiso. Manasone esa na amalga egbitima ankpal ejibi mona anchor ebor nseji susu. Amuso nifiji unko finu ana unko kaskama na fewura. Wura amokeke na ebor enye kamankura. Saman kanshi na faka bawota eshini Jew be esa kama unko Greek be esa kama unko ebor be asor na to be ekama etor. Koso na mare be wura ande koso kama na me wura. Mewur enia anana kapar ekama anka mafe angbagba bukumuso so. Ekama bukumuso ne mewurlo sangana so banya komologa. Korent ebi beka wol jangperso. Kumu kuduka ko. Amuso memba kotomato fana kanana me koto Kristo tona. Kubobu kumuso eshi asore tobe esheng. San keke me churmenya ana ankpal menke bi nyingi mo kosa kamato na kanana memba ko kingini mona anta ansa menya na so. Ama mesha nane mimpin fane enyen kama bukumu ele Kristo. Ni eche male bukumu la enyen ne Kristo male bukumu la ebore. Amuso enyen kama ne ebeta kuso abu mbukumuso ansa kul ebore unko nsa wu aborishin to amalaga basato
bengaba mbukumu anana. Ama ece kama male ne ebe kul ebore nko au aborishinto amalga basato ansa mata shen ache kumu bengaba mbukumu anana. Keba dufuna baka kpaso mbukumu ana. Ne ece ba mata shen ache kumu kumare adaga fane eshine beshemu. Ama nafane kishe ece na nko ka kpaso muso bekatamu anishinyor bre. Kumare amubu kece na ebata koso ache mbukumu. Amandaga enyan barkata kusuko mbukumu so. Ankpalmanu so. Ele ebor buka duli ne ebor buka mankura ana. Ama ece le enyan buka mankura ana. Ankpalmanu so. Mana enyin eshi ece to. Ece eshi enyan to. Ebor malamun pur enyan ana nsi ece. Epur ece ana nsi enyan. Amuso. Adaga fane ece ebata koso ache mbukumu. Engine fane ewumukul bakasata ana ankpal malaika so. Ama mimba nyingi fane enyin panato ne enyin monto ece malashen ne ece malamonto enyin malashen. Ankpala manu so kana ne ece banshi enyin tuna lonkongle na ne ece be kurga enyin. Ama kusa kama malishi ebor kota ana. Menye alagbagba eke ne kishen ereto. Adaga fane ece eba kul ebor basato nka manta shen enchikumwa. Nimi nkene ebor baka porkeketo. Mimungu fane ne enyen ba ku emintenteng kala ngaba ana ansa mwara gbagba. Ama mimi nyi fane ne ece baruku emintenteng kala mbe kumankura ananga. Ankpalmanu so ebor samu emintenteng na ana na ababu muso. To kosana ankang ere ne ese kama ne ebesha kijikumu emuro. Kosana mekang amudon wur elefane. Kosane anyene ebor ba asoriana tu ebikeke bebeso anana. Enyen pe be dankari jibi be esheng. Lebe kisheng ngini ere berto. Monko kochoro kama asemenye. Ankpalmanu so. Memba enshirana to kajeje ewoto. Kolonga munto. Kosana ka jankper ende. Nnufane memba ansharfana asore. Menko ka bargata ana menyeto. Male yerda kumu eshi ekpokuso. Kumale likashinteng anafane. Menyemba kur aberto. Sangana so. Long benshene basi epin bomo ne beyiltenene. Menka beka ashir asha kiji enyen pe be kijibina. Mana enyen pe be kijibina ni minyiji. Ankpalmanu so. Menka beka jina. Ekema baji mope ana amuna jo esakama. Amuso bokowo okonte ana na boko male nu nse mbo. Memonko epe ana ne mimbaji nse nu ndunga. Onko menye fil ebor ba asore ana ansa nga ba bomona bomonko shen na ananga. To ne lere no sone mekang menye. Anchor menye ankpal le eresa. Long man wor keke kura. Ankpalmanu so. Kosana enye echi enyen pokotna na malagba beta asemenye na fane. Kanye mona badan dobor enyen pe Yesu na. Edanta bodo na anchor ebor onloge nsumbukumoto nsankange. Me ayur nko ase menye ende. Memba wur kishing ere anyingma. Bekeji onloge ne eta kawibi na male. Onwur kana ne edan wurna nkange. Kawibi ere ele ebore ni dimede ba ankara popor. Ankpal ma ankala sana. Memba wurlon sankeke. Ne minyi nu asorso ba asunuso ashi komotana anyingma. Ankpalmanu so. Sankama ne menye we bodo ere nsenu kawibi ere to ba aso. Menye kote enyen pena bulu bu ashinte anana. Hala enyafu sangane eben yabana. Amuso. Ekama ne ewe enyen pe bodo na nsunu asorso bu asunusu na. Ekpana kamandaga so. Wur olubi ena ngbiti enyen pe bu eyur na amba ankala na anana. Amuso adaga fane
Esi ekene mbukumu sene ne point nson we enyen pe wo bodobodo na nsunu asunu na eshi ka wi bi na to. Ankpele mana so ekama na eji kijibi na nsunu asunu na eshi ka wi bi na to. Nsa minyi koso na eyur na bi ngini bi ji na nsanu kaso gbarge ase mbukumu anana. Amuso na menyete baba damte monku eleng ansa lo na menye boboko malagba wuna. Ama na amba nkene anye gbagba ba angbantene nebere anyi man luru de muji kamato. Ama na enyen pena banse anye kaso gbarge ening anye ekpa ebe wurlong ana sangana so emanta anye enti durnya ebisu umur. Amuso onkoropo ana membamba na membatu abr inji memba jo abar ekama ne ekonko amudon wur eji epe sangana so membamba shir abr so kuma balala loga mambar kaso gbarge to ashene akana bre ankamba mingini menye amu alebe efito. Korint ebi be kawol jankproso kumu kudanyo kyo iche na ba anke be esheng to ne niare ankropo ana menshine ankene anke mone abishi kuyo yunato na be esheng to misha fane mimbanyi amu be esheng ana minyi fane sangane minda minyi ebor na satane eden fuli minyi ekpa kama ne mindam bolso ne membe agbar ne ala asuwusuna so. Amuso misha fane mimpin fane esekeke ne eko ebor bukuyo yuna manting ankangle konuso ebawu Yesu so. Esekeke male manting ankange Yesu ele enyenpe ama kuyoyu chena eshene ekanglo. Kuyoyu na ba anke ba ananto awoto ama kuyoyu kongle na enas amokeke. Oshun ba anante damta na enyen peta ombo ombabase eno ama enyen pe kongle ewoto. Ekpe ba anante damta aneso na base be bolo oshun ama eboru kongle na eko amu awo base tu oshun. Kuyoyu na be bolo eko poti anase ana alere mbukumu enyin ekama na mbabase keke anye kecheto. Kuyoyu na be kase esoko kanyeshen ba kamalga bakake ana. Ankase eko male enfere mone eshi mugbagba koto na emalga bakake. Kuyoyu kongle na male gbagba enase eko male yerda fene ebore bin wor kosoko bakake. Ansanse eko male kake na eba chebasa. Eko male eben sumu kake ana na eba wor emamachishin. Ekumale ne esumu kuwunkanga bakake ansa ekumale kanyeshen moneke be shene esibi pin oyoyuto bakake ekumale ne esumu angbar mone emanu ba ananto bakitin angbar bakake ansansa ekumale angbar mone emanu ba efitu bokokote bakake adamale keke kyoyu kongle na gbagba enas amu mo enase base enkina ba kakama kanankama so ne ebisha eyur kongle na kuma ba ambadam te ba esheng fene kanane eyur baale ku kongle kuma alansa ko ambadam ta na kuma ba ambana kekewo eyur kongle sana gbagba ne Kristo gbadu ankpala mana so ku eyur kongle na eshene anye keke Jew ebi nko Greek ebi anya nko bumonobu ubumubu omu keke nyam bolo kabora birso enki eyur kongle to ebi nyam na anye keke banye kuyoyu kongle na ankpala mana so ayur na manla kabu kongle ana ambadam ta ana ne ayur ba kya bankangle ankpal ankaman la eno suso manla ayur na bakaba long manting enshene kasamanala ayur na bakaba no kose bankanga fane ankpal ankaman le kinishiso man le ayurna bakaba lo manting enshene kasa manale ayurna bakaba to
ni eyur keke da likinishi anana kunu da bimbawo. Onko ni eyur ere keke da lokosi anana efibu kunu da bimbawo. Amakana ni kudu ere eborota eyur baka bakama nwotu eyur na to kana ne ebin shafane abadu. Na amu keke da le kabu kongle nusu ni eyur na da bimbodu. Amakana ni kudu are amba damta ewoto ama eyur kongle mala Kinishi mantin ankang enule ma shafa kacheto. Kumu male mantin ankang ayadarle ma sha memba kacheto. Ama nifikeni to finwu fane eyur ereba ambana apoga acho ambana akana edega anye. Ambomone anye ka afifane amale shena malene anye ka ta bonyandam ta asa. Ambomone amun wale kinishi suna male ne anye ka kinisu nene. Ambomone awale kinishi su na bre mandaga lebe kikinisu ere. Ebor gbagba eta eyur be ambakeke enchoga abraso. Ne eta bonyang ansa ambomone amunko bonyang amugbagba bu omusina. Sangana so kabargata kama mambawo eyur na to. Ama amba anana keke bemba ko kagbunu kongle ekini abraso. Eyur na baka bu kongle mawu ebasa. Eyur na keke biwu ebasa Kabu kongle malaba anye bonyang. Amba na keke benye kagbunu fule To, menye ele Kristo bu eyur na ansala komoba amba kukokuto. Asor na to basene ebore jankper anlar ele bushungu po. Bomona ba beso ele aboru sheng be buwun kang po. Basasa po ele bungin po. Anta emamachi shumpo mbeso. Anta bachepo na bachetopo. Na bomone ba keni oshung bu eshentu so ambeso. Ansanta bomona ba angbar mona bomogbaga manu ambeso. Bomo keke ele bushungu pa. Bomo keke ele aboru sheng bu buwun kang pa. Bomo keke ele bungin pa. Bomo keke eneshung emamachi shunga. Bomo keke eko keche bakakia. Bakama enagbar angbar na bomogbagba manua. Bakama enakota angbar na bomogbaga manu bu efita. Ayai, mana bomo keke enawurlung. Amuso, memba angbana keke efin enkemona awala gana. Male bingini menye ekpomone keben yer menye enishitu entiso. Korint ebi beka wal jankperso kumu kudasa kasha bu esheng na amba ting agbar basa na amalaika gbaba angbar anka mako kasha kumare amba dufane ka korborso nko awurfulung hala na amba ku aboru shembu ku nkanga bakake nse ting epin ewulo shenkeke nikenye shenkeke to ansa ko yerda keke mato eting etie abe nka ma ko kasha bre man le shen na amba eting ata kosono onko ake basa nka binan ting antam eyur ansa fane bocho ede ankpal mayerda so mal nka ma ko kasha bre kumare manya tono keke kasha lekanyite na kabala esa kasha ma bas eyur kumale ma man kumuso kaman le kumu bukitinto nko enfelso bakabawoto. Esene eko kasha mafin mugbagba na wala bakalala. Kasha wo eseto emanye agbomana mwalamata olubi na eso wormu awota kagbanto. Kasha wo eseto ambakagbana mafulumu ankpul kulubiso. Kashinteng enafule ambakagbane. Kasha wo eseto emagban ayiga kusakamato. Ebe yerda kusakama atama kusakama nsa yilto kanyitiso mala sankama. Kasha malo keke ama kuwunkange anabre na angorpoti anabakagbar ne kanye shember keke bembo chung. Ankpalman so anye be kanye sheng ere na anye be kuwunkange ere
mana mbulusu nlugi. Ama kusunu ku bulusu kamba. Kumunu kumu mbulusu binchong. Nkada li kebia. Nda malgafin kebi na. Afe msherfane kebia. Epin echentefane kebia. Ama nkebeki enumu. Na nyege mbibi sheng. Mu echento. Neni arbre. Anyi wu aso ana li fane ankabi keni digitina. Ama sanko anyi wu kasakama kinishiso nene. Neni are. Inyi echento brebe ana. Ama sanko mimpin kusakama tenene onloge. Fane kanane eborinyi matana. Ama eshingare keketo. Asone abimbaka woto ela. Yerda na tama na kasha. Ama amwal keke baka jangparso ela kasha. Korent ebi baka wol jangparso kumukudu ana. Kuwun kange na angbar poti ana ba anke ba esheng. Amuso memba ku efin kasha. Ansanta menyeba angbana keke efin anke mone eshi kuyoyuna kotona. Fonfon kuwu aborishe ankanga baka kina. Ankpalmana so. Esa kama ne ebe gbar angbar mone emanuna. Ma gbar amu ana asabasa. Ebora ne ebe gbar amu asa. Ankpalmana so. Esa kama manu amu. Ebe buluku yoyuna te ana. Amalga wulo soba amalga. Ama esa kama ne ebi wu aborishe na te akanga bre. Be malga ana asabasa. Ache bomoto. Na babayu anishito. Nsa lem bomoto. Awushi bomo kagbane. Esa kama ne ebe gbar angbar mone emanu. Beche mona albukumute ana. Ne eyu anishito. Ama ekama ne ebi wu aborishentu akanga bre. Beche asoritu ebina kekete ana. Na boyu anishito. Ne men keke da gbar angbar poti ana. Kada ben perma. Ama kosono kuchulong ele men keke. Kada bimba ting owu aborishentu akange. Ankpalamana so. Esene ebi wu aborishentu akange. Chu esene ebe gbar angbar mone emanu. Ama esoko bawo ndong. Ebinting onkota angbar na be efito na asor na ti ebi keke enye kecheto onyu anishito. Ankoropo ana. Na mbamba menyokoto mbaka gbar angbar mone manu. Nka mambar menye kelirinyinu ko nko kanyeshen ko nko kuwu aborishe nkange nko kinyin ko. Manabotono ne menyenya. Hala alanso fane kalopi ne janjelang na amonko anko eregba. Nebumufong nko nlang amu ba ekoso. Nosone finwur impin amu bukushu kawobel. Nko nefane ankrama manlang intimpe ni kana na kadaga. Nosone base be wur ablase ayokanato. To, lonu kudu ansamenye. Ne memba mangbar angbar mone basi binu. Nosone ese ben wur impin kosone menye kange. Na baba me pin amuto. Kumware fi malga as efu nana. Angbar anantamta ewo ronya ereto. Amwale keke baka kama kukifiti ana. Ama nafane mba manu angbar mone ese be malga. Kumware esene ebe malga amula efo ana mokoto. Na malala efo mokoto. Lonu kudu ansa menya alagba. Amuso. Ankpal menkabe ko efin. Kanya anke mone kuyoyuna besaso. Memba purkinshi. Anye anke mone abeshene. Asorna beyu anishite gana. Amuso. Ekama ne ebe gbar angbar mone emanu. Ebe akul ebora fane. Eshene ebe ting akutu amubu efito. Ankpalmana so. Na amba akul ebora angbar mone manuto. Mukuyoyu ena akule. Amama ansherebre mawur shen. To. Neni are. Nosona memba wura. Memba ta mukuyoyu akul ebora ansina ta ma ansheregba akul ebore. Memba ta mukuyoyu obon she ansina ta ma ansheregba obon amu. Nefi ta fukuyoyu achura bore. Nosone esopote mune ebe asore na to. Nke manu angbar na. Be wuru oshule. Amen awutu fuku churo na to. Ankpalamana so.
eminyi kosana fikange shere fuka bora churu na bimba ko kifitiga ama esopote na manya kachita kama nyu enishito mechur abor gafane megbar angbar mona manu acho menyaba ekama ama na ambawo asoreto meka sha kamalga amalga anu mone basi binting unu to ana na anta amu ngin basana aso acho ankagbar amalga ngbon kudu mone awo angbar mone bumanuto ankoropo ana mensa ma fi enfierfane imbia olubi ber boko woro baka pleso membale imbia ama memba enfierberto membala basakper abor sibina male ena kang lomfane enyin penaye membolo basna boko angbar pote ana no bofo bo ono anato amalga ansa bas ere amana nwurlongba bumanu ansama amuso angbar mona amuba bagbarpo manu baka gbar bingin basana bamanla bayardapo kosoko ana mana bayardapo na ama ku aborshe ankanga bre lokosene ki bingini bayardapo kosoko ana komon ko shen engini bomona bamanla bayardapo ankpal manaso na asor na to ebikeke bashar na ekma nyambe kper angbar na bumanu ana na esopote nko bomona bamanla bayardapo bolur ansharnato bamanka ngafane menyelu ebon ananga ama nafane asornat ebikeke biu aborishin nato akange na emone emanla eyardapo nko esopote bolur ansharnato eshenne ebi nu nakeke benshini ekeni mbu eshento anshini ewu mbu olubi mbu wuloto ba anshara benler ndi efuli ne egbur ndeska sawule amang ebor so ankangle kashintento ebor wo menyokoto mfi asoroto bu esheng na amoba ekoso bu esheng to onkropo ana ne niare mana enanka na ankange memba mbashir asoroto eko bemba ku kapande ba kashe nko kinginuko nko kilringine ba kishenko nko angbar ne emanu bakagbar nko amoba kifito bokokote adaga fane memba wur ade keke na asor ebina enya kechito onyo enishito na base ba shina bagbar angbar mona bumanu menshina kabala fane basa anyo nko bubashiga babala basa asa angbar amukukokuto na esokomale ekote amubu efito na esene ebintin onkoto angbar na bu efito monto egbarpona elo ombokono asorna to ansamalga mogbagba bukumuto na eborkoto kakama malato adaga fane aborishin bu wunkanga po anyo nko basa emalga aborishin na bomona bomala kana eblishi eshena bomona akotana amane aborishin bu ewunkanga po kama na ebe malga ne kilirngini bokoboya kushi eborkoto amba esoko na etase ensherna tuna koto ewunkanga po na eloto ankpala manaso menkeke bintin nwu aborishente ankanga kukokuto sangana so ekma ben koya kosoko ansenye kilento aborishen bo buwunkanga po anagbagba ewo bumobo kuwunkanga bo oyoyu ankpala manaso ebor manla kabagto bo ebor ana kagbun wushi bo ebor elamo adaga fane biche ebalo bumobo onoto eshi asore anato fane kana nukudu eshi ebor ba basalarso ana na keke ba asore ana na tana bamonko ekpa na ba malga adaga fane ba babr bumobo omukasito fane kana ne abor sebe na bekangana koso kama na ba shaki pinto bibishi bumukulane epe ankpalmana so kale anishin nyor bukishen anafane eche eba malga asorito cha menye kotone ebor baka malga na fara nko menye nal kotono koyo ekama ne ebe fefane aborishen bu ewun kangapo elamo nko fane elekuyoyu tobe esa ana
ebe nyifane asone mesebe asemenye ere le kamelga nasoso mone kichi enyen po kote ana ne ebang pelang lebe kishing ere so bang pelang mwalagba so amuso onkropo ana memba ku efin kuwu aborishe nkange menye ale esa makung angbar mona amuba bagbarpo manu amuba kagbar ekpa eshi menyeto ama adaga fane memba woro kosa kama nene ekpa ningi soso. Korint ebebe kawol jang perso kumukudo nu Kristo bekiting lu tube esheng neniare onkropo ana misha fane enyinge menye baro lalamona andambo anse menye ne menso eyil kumutuna be esheng ana baro lalana so ne menye nye kumulga ne memba ku kumuto kpakpa anana ama mendan yerda jega ana ankpalmana so kosana anda nye na malagba danta mbo menye enofane kosana ka jankper elafane Kristo wu na ankpal anyibu olibiso fane kanane abore sebe na bekanga na fane budon pulumu ama eting eshi lu na to komoba kache sasa poto fane kanane abore sebe na bekanga na eke ting na edan ler Peter na wolse ansanan ler bomo bebesopu kudu anyu na kekeso amu bakaman ne eler bokro pomone bocho base alefu enuso eshi kobon kongle bomo ba galanga krawo ankpoto kabre ama bokubruwu edan ler James gbaso ansanan ler bushungupu anana kekeso ade keke nya bakaman ne eler mala so kede dufane baka kurga ma sanga gla ana ankpala manaso ma ele bushungupu anana kekebe emantopo aman daga fane baka terme eshungupu gba ankpala manaso antoro ebor ba asore ama ankpal ebor bokoro baka kiso ne ndukana ne ndu erina mwala bokoro baka ki mona kaba maso ere mala jega ana ama nafukento ma eshunga acho bomokeke mana magbagba bre ebor bokoro baka ki na ewomatu oshun amuso na mokoto na kamalga na denshi nko bomokoto na kedenshi kosene anyeta asemenye anana komo ale ne men yerdana bubuni bikiting lutu be esheng ama nafane babo Kristo bebaruna akange fane eting lutu nosone membe bokobe wura akange fane keting lutu moto nafane keting lutu moto kumare Kristo gba munting lutu nafane Kristo male ba munting lutu kumare anyebo koboya na anyebona monko kifito ne memba yerda gba monko kifito kumu bubushi na kabale kashinteng anafane bubuni mating lutu bre kumare anyiku efe na edeng ebore ankpel ankaji shida fane ebore tingi Kristo eshi lutu na mwale munting mu eshi lutu na susu ankpala manaso ne bubuni ba mating eshi lutu bre kumare Kristo gba munting lutu ne Kristo male da munting eshi lutu na kumare memba yerda na da mamba ko tono ne menye ale krawo memba olubito na bomona badan yerda Kristo point insunguna male fue bumubu olubito kura na fana durnya ereto bakabawoto nawole so ana na ankotuma Kristo to kumare adaga fane basi kashu anyiso acho basi kekinyam ama kashinte mal ana fane Kristo jenkpor bomone buwuna keke inting luto ankpal manaso esu kongle so ne lu bolo amba durnyato esu kongle mala so ne kiting luto gba ba durnyato ankpal manaso kanane ekma binwu ankpal ekashi Adam tuso na lon kongle na ne ebor bense ekma ne eshi Kristo tuna ankpa ama ekma na ambasanga ana so Kristo ne ele ejenkprosona etingi
Mwala kanamba bomana bala mopi na enantingi ambeso. Komba kaman ni emurkuru jikeke ni kinumu jikeke ni elingane keke ni durnya ba ekrna efo. Ni eta kuwurna ombo ebor etutuna eno. Ankpala manaso. Adaga fani eba jikuwur long. En yafo sanga ne ebor benta mudungane keke onwoto amba enotona. Edo mone ebor bimur lala loge ele luwu. Lo male na abor sebe na bekanga na fane. Ebor ta kusakama ombomu eno. Ama kanane kebe kanga fane kusakama ere. Manyina fane ebor mone ebe ta kusakama abo Kristo eno nagbati kusakama naso ana. Na kusakama malabawo. Mware ebor na ba enoto. Kumware ebinyina malagba bembawo. Ebor na eta kusakama onwoto amba enoto na ba enoto. Sangana so ebor bembala kusakeke asa esekeke. Baso ko woto na ba bir muka bora bir ankpal bas nubu wuso. To na fane basi matingi luto kura. Mana eba na basi biyili bubuni bakatle muto. Ashene ba bir bumu kabora bir. To na anyale. Mana eba ne anyi lurikini shepreto. Le sankama ere. Ankurupu ana. Mekanga menye ana fane. Kache kama miwu ana. Kada mala ba kukashinteng ana fane. Kana ni miwu mukumu. Ankpal menkale Kristo Yesu anyan papi naso. Sangana andawo Efesis na. Basa da sa asama toro ana. Fane mana asoboya lubi kada akuna. To na fane bubune matingi lutu ana. Mana botono na anya. Na bubune ba matingi ashi luto. Kumware kusana abor sebe na bekanga na bolo ana na fane. Menshene ambaji nsenu anya bakapar. Ankpal manaso. Anyi menye nko ekefo anyinwu. Mensa mankan fole menyebe amu. Beteru lubi ena jeje dalala. Menan bete anya ansira. Ansa manawur olubi kashintento. Menyebe boko menyi ebore. Kishene mekanga menye ere la membe anishinyor ana. Kitinglu to ba eyur na ba esheng. Ama shere esuku bimbishi. Nusun bubune biting ashiluto. Nusun bu eyur na bamba ka ko. Ewulpu ere. Fume nyefane kosune fudu na gbagba ma wura. Ama kubonwu na point ansonkur onwura. Kosune fika du na manle kudusu na buka dibi gbagba ana. Shere kele kuyu nko kusudusu buyirko bu kudusu na point. Nako kur andang. Ebor male enasi kuduso na kedibi mune ebisha. Kuduso kama male na kumu biyirto bukadibi. Mane eyur kama eluku kongle. Edimedi pe kur asobaya peto. Ne ambibi pe kur ekroto malagba peto. Ebor so bu eyurana malagba woto. Ne kasa wuluso malagba pe woto. Ebor so bu eyurana na male ba kalakur kasa woloso bu eyurana ba kalato. Kanani epengi bi fulto kur kanane kofol na achekpebe ane bi fultuto. Achekpebe ana malagba to amu ba kufulto kur aberto. To kanane kebimba du sangane bubune biting ashi luto anana. Eyurumone ba ta opulina lokosane kebebe ana. Kumu ne ebor biting ashi lutuna bar mabye. Kumu bu kupulito. Kumu ko bonyang. Ama kumu bu kiting barto. Kumu ne kamankura ana. Kumu bu kupulito. Kaposhino koko. Kumu bu kiting barto. Kumu ne eleng ana. Kumu bu kupulito. Drunya ereto bu eyur ana. Kumu bu kiting barto. Kyoyuto bu eyur enambala. Nafana drunya ereto bu eyur ere ba woto. Lonkong le na ana nukuyo yuto bu eyur na gba woto.
lo mala na aborisi bi na bi kaŋ na fani. So bi Adam na den ki kusufutisi ana. Na lala logo bi Adam na male den ki ankpasopo bi kuyoyu. Mana fani kuyoyu tu bi eshen ejenkper amba. Durunya ere to bi eshen ejenkper amba. Amwale bi kaman point ni kuyoyu tu bi eshen ba. So bi esna den shi kasawul eres ana. Shesherto bi esa. Eso nyisu puna bere shi eboros ana. Bumuni bi shi durunya ere tuna dufene emuna bata shesher ampurna ana. Bumuni bala eboros pina dufene emune eshi eboroso ambana ana. Kanane anda mba ko shesher ba esa na bu koduli anyesena. Lon kongle na anyemba ka ko esene eshi eboroso na gba bu koduli. Bokoropo ana me kaŋa menye ana na fane. Kosana bata eyur na anklan nwura manting enye ebore buku wurna to nluri. Kosane kebebe male keke manting enye kakpa ne luwu monwoto nluri. Minkene na ankaŋa menye wulotu buku shenko fane. Mana anye keke enanwu. Ama anye keke bencherga. Keben wur epulto ana mana fane kinishi kaŋatana. Sangna lala logo ba kabel na binshuna. Kabel na kanshu. Bubuni bintinge enye kuyo YouTube eyur. Na ama na murna. Sangna male na anye keke bechergana. Ankpala mana so. Adiga fane eyur mune kibi mur ere kebe ki eyur mune kima mur. Adiga fane eyur mune kibi wu ere kebe ki eyurne kima wu. Amuso ni eyurne kibi mur ere banki eyur mune kima mur na. Ne eyur ne kibi mur ere male ki eyur ne kima wuna. Kumare kosana aborisi bi na bi kaŋa na bi bolo ekpa ana na fane. Ne niare luwu mur. Kokomposo eka. Luwu anane finanye basa omposo. O luwu anane fo kudoro bu elena nawo. Kulubiso ne luwu ko elen. Adoro anye. Ambrana malaso ne kulubi ku elen anye so. Ama anye chur eborga ankpal manaso. Mo enabol anyin pe Yesu Kristo so. Ashine anye ku aposo. Amuso onkoropo shasa ana. Mimba yilto kpakpa. Mensa menshene shen etia menye eshito. San keke membata memba angbana keke awoto enyen pobo kushunato. Ankpala manaso. Menye alagbe benye fane. Memba kagban ne menye gban ase enyen pana. Manto jiga keke.